Inilah detik-detik ledakan terjadi saat rudal Rusia menghantam kota Sumy di Ukraina. Rekaman CCTV dari toko Kiev of the Sea menunjukkan momen kepanikan dan kehancuran saat ledakan terjadi secara beruntun di Minggu Palma 13 April 2025. Tampak karyawan berlari menyelamatkan diri, namun tak berselang lama, ledakan kedua menghantam lebih dekat, memecahkan kaca dan merusak interior toko. Lyubov Ivashina, asisten penjualan toko, mengatakan ia melihat seorang ibu membawa dua anak kecil berlari masuk. Salah satu anak terluka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itulah rudal kedua jatuh hanya beberapa detik setelahnya. Я працювала, займалася своєю роботою непосредственно. Потім був вибух, упала на коліна. І після вибуху я бачила, що там почали люди бігти, як з крова, голова пробита, ранені почали. Мы выскочили помогать им. Слева, со стороны пиццерии, девушка несла двоих детей. Мальчик там, по-моему, был маленький, в районе годика, а девочка, лет 7. Девочка была ранена в район ключицы, и я помогала ей. Сначала маленького ребенка держала, а потом смотрю, что там с девочкой плохо. А мои коллеги в этот момент уже там некоторые помогали машину остановить, потому что надо было девочку везти в больницу, и помогали погрузить. Я поехала с той девочкой, и в тот момент, когда я зашла уже в бус, мы детей погрузили, зашла в бус, я держала девочку. И когда коллега закрыла двери, только трогаться, там секунды мы начали отъезжать, и был второй взрыв. Akibat ledakan kedua tersebut, dinding toko hancur, kaca berantakan, dan lantai berlumur darah. 3 karyawan mengalami luka parah, sementara lainnya menderita luka ringan. Ivashina mengungkapkan kesedihannya dan menyebut serangan ini sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima, terlebih di hari suci bagi umat gereja. Serangan rudal balistik Rusia ke kota Sumy menewaskan sedikitnya 34 orang dan lebih dari 100 orang terluka. Serangan ini dikecam keras sekutu Ukraina di Eropa. Sementara Rusia mengeklaim serangan itu menargetkan pertemuan militer Ukraina dengan pasukan NATO.